Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbara wukaibu wota muslimi printi matwe fanye wo fasalu dunia ngoni dede mbara wubili nkaibu muslimi ya kaibu ida wonu sene wona wa émission nankui l'islam pour tous en langue nationale wora émission clé matin nambeto pontoir esclave de Dieu wonu sene to umfama épisode singena matode ala satin uma elhaj Mohamed Lamine Gassama Jabi afama nana fatan faside umbe konon la gara gibuki kui on bra fokora o munimisama atambuki erreur dans l'éducation des enfants et solutions pratiques. Donc hausa bra fokora na gara o muna famane akina keyama. Donc o mu fama wayna bode Elhaj Nabe, Elhaj, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nga hakirenye muslime mubaraw birna langi khebu amudangi mahalo wama technicien wama jitu naberi meritu naberi anagandan teger wobeto nagan findiri ji émission na l'islam pour tous. Mufafi nanan folodito a épisode singé inshallah rabbul ibad muwa nanan safi printimatui anu nakhifa khuira mema birina lanqi mufama nanan sadi wosagwe ala ko afindi munafanyira wombirina lanqi be inshallah wongi décider mon fema wama technicien ou bien wama animateur agi décider na gamma parce que wonna matoto febebe nang bako gi éducation na iman na mato dine yang bako éducation na quel fait Qur'an burkina ma fa fait miri sali won sali masto kiana gamma fa fi mi re éduquer ki namma hanga sa doctora ina mato dunia sesse muno malandi khamire mu matinri khawe éducation muna fe kui yo dunia fe muno malandi donc nanara woma animateur anaka khuira mini woma awonga fin de sugandi. Bon, mouna famato mouna la mamou haji erreur dans l'éducation des enfants et solutions pratiques. Mouna na buki sugandi alors que mouna ma nasadi muslimi sabu kena kama. Donc to ba na mantoro li gbegbe na iyo na mantoro li gbegbe na wo ma communauté kui. Ouais. Alors na fala kena kama Rasul sallallahu alayhi wa sallam altala a fola be éducation nama ina fola éducation lonni fenyina kui fe bebe na éducation kui mo éducation fe bebe malangri fe bebe na malangri kui donc be nécessairement no malandi xamirin de ma fala be ba imakolo ma fo mirin de éduquer yo éducation non atamulier simaya gara khalamara nung altala azza wa zal amu fore findima aga khairarano Rasul sallallahu alayhi wa sallam khaira ya fagna maali ananye tongonani 40 donc nama sengene wombe kharani asone afe miribe afisari adim idim medinana mais nama fala de mo rimuno makarande donc nakui wonna nan fala fitagira ba fi umuri be dimme di ga droit na munsera di l'islam kui munseno ma khede mi ribonye sa soto iradi matin rinfira iradi mbaya fe kui iyo iradi matin rinfira ba dimme nan ga fi falari mais fait de ben lire dimme ga fira parce que dimme di musto mo fo guiné donc mais attends wengi
dimme dinamma parce que a kolon dimme di muno masoto de a fole nan sana fo gine a donc na éducation folo ma den rande sono on fa fina anta grabadi on burebe ha alati mais jimuna fira na kan tongo on tantanyima di tongo dine namma di tongo sunna namma ça fait hasard maradi a tongori wonguntigi sallallahu alaihi wasallam aha éducation namma ok ana recommandation okay. Parce que won droit yomuna wombe wonga fendera baji dine kui na khamu fatangi wonguntigira sallallahu alaihi wasallam feinana wonna ghira bama isa lima tiamu da tamuna rabagi mais aga saiba ibara raba na recommanderi mais wonta muno ma fefe fabriquer de woyetama na imaginer kui wona imaginer hala saraya bu yara hala sa tofan won yara hala sa lu won yara lo dine nara mais kha dalili yomuna ma wa mulamma wonna wa makoronara ine na madine kui abida na bid'a na hannaki loyenara quoi donc haywa may gayma ku yanara foy gabira rasul sallallahu alayhi wa sallam khakira nan fogora donc il haji hawen kana mara donc nabara ma se wo mbeke hewa ma brafi kira fogora imu kira na kan kulo foy ga ma horin nan exactement foy tulina mati nanara ina kha wo mbe qur'an kui afasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun wallon le ma horin gawta makulu sese ga dine matori kono na fala sese ga dine nan tan concerné a uru agbo a finda model yura ala be annabe nga kirenye wonka won wakili wonka lon le ma horin walla ne reira ba musarama yo amusarama na re na re woyem qur'an ra anu rasul ga sunna ndi fanna na muga kuma ala yara ine magorin beno ga fala makulon isa yabi nan so mayira na gamu findir non dira afa sali so itan la itanna na fata manansira itan gundi mu ga lonni de no na fata manan na kamiri mu ga ala yara ama ga dine kulon a oze manana fe modeli raba kana mara fi magaw inan naki parce que ntan nu fende fala be ila ntanna naga siga miri bete naga fa na ha kolon dangi fentanna imuna kanyi kolon fannu ntan lugo na yiri fa fala na fala kana kinon dinan naki parce que fa mo gori dina mango e mane na kam miri ndi fa mo gori na ga yiki hamusa ga wala yara na mane na ga na dangu na kam fala ibe na non dira ilu mana fari sono han ala koy hay kan isa sama tamasara na kai nu tamasara la wule model fari na nambare model fari yawm al qiyama isa limana tanyo na gara tantanga na kiyo problem na obirima donc ala ko na tangana amin amin donc to droit de l'enfant en l'islam wonga foloba soge barasiga wonna kolon ko finalement l'enfant na fa feiki et puis wonna couvre fait l'enfant kui donc bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد مصطفى حبيبنا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد عباد الله اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أجارنا الله من البدع آمين نغا كيرني السلام عليكم ومن برك بلو ومبرك وخيبو مسلمي يا خيبويرا نغان فتنغي التالارا نغان خيرغي مسلمي بيرنا لانقي بنغينا الدنيا ما أنو أريانا خيبوينا تنانا donc na xebu dangi xambi wonna woma yi buki folofi droit de l'enfant en islam dimmedi hakke na muna dimmedi hakke l'islam kui parce que l'islam atam mum riyolo ko xambi abirin hakke na fi xama hakke dimmedi hakke furi hakke xammo hakke gine hakke c'est-à-dire hakke yo dunia ma c'est ce mon na ran hakke mu fi a organiser quoi a bien organiser ina donc ina mato ma falli ne re ma nyagumma al islam arab finara mais ne reta kulun al islam arab finara et kulun civilisation nagara amiri boyenan kimbel ma buri boyenan sama khaisa bira akirati ngira fora ana wumbe l'islam par ses lois sages et nobles a garanti à l'enfant un ensemble complet de droits durant toutes les étapes de sa vie. Muslimia, aga sharia, anu aga yetema gore na reina kui. Aga sagesse quoi. Aga sagesse. Nabir na langi a dimmedi ga droit complet nan firama. Aga balu birin kui aga simaya birin kui donc nokui il a veillé sur ses droits avant même qu'il ne soit un œuf fécondé dans la matrice de sa mère iyo nokui a nyogo do ne dimmedi xana droit xoma kabi khale musa anga furi kuisinde anga lenga kui amu former resinde depuis amul goro al former maradi depuis anya munu goro anga lenga kui ina me lenga disadi yo depuis tamu na mamunu goro anga disadi kui aha droit sinden aha droit bara imposer karamo ko bara beto ni la timane men don roti yo gibara masi wombe muslimia Kota maradi. Merci. Muslumia. Senara iyetena luma yi. C'est-à-dire itana luma muslumia yi. Muslumia ga luma etayidi. Awa timeni. Ina me muslim. Ekole iwa yina mfala na kina kan seberi. Ina me muslimi munsena ki muslimi. C'est-à-dire mirina gambara yetelu ala yira. Iyete soumi. Ibata merci. Ibara soumi. Donc miri ni soumi donc il a mayra bira loi na itana luma na si exactement itana luma na si fora nana wonna lan fala wo mo woni folo de I compte féliciter sera ma khore ni nantif mirema na re kulo fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ba gibe na ki ande di magawo nembe afin di mbalo miracle là de fait que il fallait faire di inam a hadru wa halwa depuis amuso anga disade amusana na iyo muslimi atan nan fara donc muslimi a fait préparer c'est-à-dire à l'avance fait ana bin droit préparer à l'avant in qur'an ma to kerfi bagara wan nas ana nakine wonnum ala tagiba wonnum gombore tagiba abiri na nakine on kumfari wonga donc nakui en conséquence le législateur sage a prescrit à l'homme et à la femme des règles de conduite qui les orientent au mieux dans le choix d'un partenaire idéal en vue de former une famille dont les caractéristiques seraient une foi ferme et un corps sain, des vertus nobles et un esprit pur et serein. Donc nakui ala mange kallankeri nanara anaka
awayibiya wumma anaka awayibiya wumma awontan musulmi iyo wontan muslimi abara yi wayibiya mihima mihiya tayna mihi al pardon khamema anun Guinée i yete suguma kena kama na yete sugi ne re i khanima hang i khano fenyiti de Guinera ou bien fenyiti de camera sugandira bade suara bade Guinera ou bien camera na kan findima muslimi ya bazara alako aka findi limania na ngalo afekwi kwa eli mafuana na afekwi ina magine sugandina kitu aga to fanyima me sugandina mafena kama ala na iya amerika na ifa na matinga mebe tumba utwe na yi nara kelima mumma nara kelima ina ma alako wagano famille sotode na kan findi famira famille kunna kelira famille noble famille saine miri famille na kan biyama atarana ara kelirna namma parce que base sa folo de menara amura bari sefira amura bari sesemara titre ndema famille finara parce que ima kharaske na kan birin fama sotode ino mane ginen de futude itan etungu mane igine limane sesemaira mais khaya marieri na critère namma ima kolongana Guinée kharsike nyanda ngitana ba nagbo kame na mabili Guinée nan khatimma kame be ba to asana futa bientôt exactement kobrai ba yayi voilà mais ina kame tantu sema ira naki mais ana dine darina na voilà donc anana kine faut ngana fam fala o ma Guinée c'est pourquoi l'on comprend que le droit de l'enfant au cours de cette étape est commun. Nanara, Mihila Maïra Kolon, Inara Adim Medira Hake, Nafa Belebele Nanara, Jiwati Kwikwa. Nafa Nara, comme Nara quoi. C'est-à-dire, Amalangi Nara, Guinée Bakame Babin la Marasa Roni. Anu famille fanare na wonna bilinye eva yati rawali na bekwi et au futur père baba fambe na mfama findide et à la future mère voilà na mfama findide babera na mfama findide ngara voilà wonna ngirben de na ndanga nama c'est pourquoi l'on comprend que le droit de l'enfant au cours de cette étape est commun et au futur père et à la future mère. Ibarato, il firimbi lang. Irana fena ngiremaso. Ina ma keli kitu. Mbarabu maringa marié. Imu imanya ko iradima. Iradimba na fama lu. Iyo, imu imanya ko iradima. Khame mama nya ko iradima. Guinée mama nya ko iradima. Donc na yiwe nana mfala fi ombeki soit na ki na ramfindiri biringa soara. Comment? Ça fait ala adira droit ou ma fala fait depuis amon baresinde amon et amon Guinée nous quand même findiri bori beresinde ainsi l'enfant a des droits sur chacun d'eux dimmedi kha droit na ye humma birin kirenkirenna akene firim birin humma mais individuellement bore gbena durant cette étape, droit qui dépend donc des soucis avec lesquels chacun choisit son conjoint et sur la base et des critères religieux. Donc, Ibarato, dimmedi, a droit na ifirimbirim fari. Yi parti qui alors que birin na langi ni soarabama. Critère na ila ma kana kan fen Guinée la ma kana kan fen kamei khame fan la ma kana kan fen Guinée amula ma ka Guinée marié ayata gi gato fani critère bansama amula ma ka Guinée marié aga CF bansama amula ma ka Guinée marié aga noblesse bansama faté
afati to fanki fam bansama o ma fala ka fandi Guinée mo fe manema non Guinée fe manema mais dine important na hanna important na nana na dinera afole na naki natan se bete brama na fawara pourquoi nana na dinera parce que rasul won asagan nan fala na fa won ana fa dine ma bambang wombe yo parce que dine en noma na donc birin comblé de atara na o ma friend en noma na birin comblé de taran friend donc nakui dine no ngame birin la ma ga dimbaya choisi dine namma dine ga fin de critère numéro 1 na donc nu bakunara alhamdulillah mais nanan tan la ma fin di bazara dimme di ga droit nanana ok a singena na kanna sono wo wonna na sende nanu naki a folo de nanu naki ga fala wombe won so fe na premier le droit de l'enfant dans le choix de sa mère donc karamo diadi ba il faut to wina falare temunde ntana ma fara mo ga fa itana na fara madangi fentan e wala me namo enare dira khake anga sugandi fe ku pe di gbe na anga fe ku agena na donc nana ki mirimo Guinée inana singi fala wombe Ahmed la ma ga nyogo do na ko makifai Guinée fan la ma ga nyogo do na ko makifai iradira hake ba ntanu nga khali manus benu ngaji kolo ntana wa magine sugandi fe nsa mane ngwa magine fa ina ma ma radi madi Maria Mubarak agbe ya na fe ku exactement ya ha agbe na dine tanaka agbe na ku donc imanya ku radi ma benu radi Marie donc natan oui faut gi karame ba gitan ndata muna fam mane ya khalatin awaitulti khalatin iwa samaya anaka wombe amambara falamba anaka droit de l'enfant dans le choix de sa mère adim medi hakke dira hakke anga sugandi alhamdulillah à l'époux de choisir son épouse conformément aux principes et aux directives fixées par l'islam amambara wani fala wombe khamebe abara fala folo khamebe ito kelife naki itanga kire itanga matofi itanga ngi émission matofi ibara décider ay marier inama erreur raba lok belbele na meli tambe parce que na gam fala ke be ki ntamunu ji kolon temu na gam mandam magile singe futuma ntamunu ji kolon mais alhamdulillah rabbil alamin dimme yo mi riyo matofe iki nere won tam matofe ke mu futire mu futu sinde ou bien ndebara futu ko na wa ma bete roma away tout tiberadi na men mura fa ngine mago yo problème ba mura ga mi ina kamera ina kala mo wana fala nga fri ende donc hak problème munaki yo ha inoma won fa la muna na kui donc muslimiya bara falebe iri nyoko do men ko madi ngara kireni iyete bonyesa iyete ko nyigimbeli ina makel na kitu isi gaisa Guinée tongo na kiton ito to ngara ngadi nara iyo findi miliora ya itemedi ya fang arayabu adi findi na ila mai kay nyoko do na ko makifan beni rafi beni garaba alko bonyesa ka so ira banki ku itam bonyesa sa igine na gamari mana boye gasa I khadi fam boye gasa khaywa mana gomma ibira ma muslimina naira ibra muslimi akira nan fogara jiwo matin kan fena nan OK ana l'époux de choisir son épouse conformément aux principes et aux directives fixées par l'islam en agissant ainsi inunarabanaki il entreprend l'éducation de son enfant avant sa naissance. Donc nan na kibara diore ka éducation assuré follow bena nyanga bari voilà c'est important ibara ka dira éducation assuré follow anga choisir bena ka bari anya mun fasinde iya mun gine to sinde ina na gira masui mirina kan no jime elima mirina ra haraba wallahi a résultat to mana nyalagi mana a dimbaya fi ko nyalagi mana souci ba manama dans ce sens un de sage a dit commence à éduquer ton enfant avant sa naissance
de 20 ans. Iyo, allez, commence à éduquer ton enfant avant sa naissance de 20 ans. Iyo, awa hal na muima kaba. Itan nagan dori kito. Iyo, ou bien tan nagan yiki. Wombiri mafira baghe na kine. Bien que wo mafure mujito. Kha coup de sens naraba. Kha sesara. Sagesse naraba. Bon, ala la giri wombe na kine. Iyo. Khanamara isa lima nta mohammed lamin. Nnu mirin de barke logo kire. Nasa logo bar nan ku ya bere min fi. Iyo, iyo. Nnu mirin de barke logo kire. Parce que soit kayama isa li muslimi narago. Iyo. Soit kayama ababa tumu soit fa iraba. Iyo. Isa lima atansa do irinde ya kosana au lieu ka ga wala yara. Aha sima ya barska lo ntangi. Nye tungo suli nunde. Haito attend à préparer fait boîte sikafi nama. Nabilim fatama jibenana. Donc elle a préparé 20 ans. Il a préparé 20 ans avant. Iyo. Donc namu fatam malon ni rambi. Namu fatam malon ni rambi. Non, ali ma itan kanyi mo garangi. Mais imiri na kan sugandiri naki. Iyo. Namiri sugandiri critère na ma base na ma dine nara. Iyo. Dine la firingi nu dogo. Igahoma ala na yara. Dine fena. Donc idine fena na bama. Éducation na kan falake tambe dine kui. Inana na bama. Donc obligé. Irade éduquer mané. Yeli mané birimbara birin kuina kerenana parce que na kan khorgo di matin ken fem kui. Kha gine nun kamem kui mo findi kui kerenna. Bangi kui. Problème nara. Di kelen findi mana ya wu. Nanan be di gbegbe kanama be fote tabe. Nanan di gbegbe problème soto mo fote tabe. Eli ma baba wa ma éducation fanyi ko ma khadibe. Éducation éducation gbegbe nanana. Éducation académique nana. Éducation sociale banki kuina fanana. Donc éducation religieuse. Et religieux fanana. Donc nabini éducation académique nana école nana ira kolo harani moderne harani nana ki na itanga muna meni maîtresse nana ou bien maître nana mais en fa banki kui éducation sociale il l'a mené sumulala famille fait itanana yiki itarana ya alamma gasugui kine baba lamma rawaya be kine dine nan fan yiki subaga barali salfana barali la éducation religieuse nanaki namuno marabade khawumuna khukire OK donc ceci étant le choix de l'épouse vertueuse est l'un des droits les plus importants que le père doit acquitter envers son enfant. Et voilà tout. Di khame alamma khameni yagandi kifay diore gana droit na ganaki anga sugandi de khamela ma khami ko ko meno ko kifay car ces droits assurent l'entretien de l'enfant avant qu'il ne voie le jour. Anaraba di dangon fe abara na assuré ben di nyanga. OK? Le réceptacle humain idéal qui le portera, le sein affectueux qui l'allaitera et l'âme pure qui veillera sur lui durant toute son enfance. Et voilà tout. Guinée n'a rien à fourrir ma khalima. Guinée n'a rien fait maman. Guinée n'a rien occupé ma rafé. Nabirin sababu ifatam ma khamena na rien fait Guinée mariée. Ita kolon ibrak temedi na enforanaki. E kolara bolo. Amu occupé ma sesema. Itamfa na futuya khani wani. Na occupé ma gadi madi. Ali ma ibara rakilama. OK? Ibarato atan wonu fa fe yirende atan wani na yare. Ekola abara khinya fife falabi. Nabirina jibuki ku yare.
won femme men lidi khalatin inshallah ok do na fan tem nana quoi na fan nana ok kinye fe anu ma khiri fe na biri nana wonna étape na comme étape singena iki nanara mi khela mané khayi suivi ghabra étape birim fo nanara ay muna femme ok qui l'alertera l'âme pure anum mirina kan findiri miri saniangira qui verra sur lui naran adanguma durant toute son enfance akadim media birim kui voir son adolescence han dangifi akadim media kui alo abara findi 18 ans abara sagatalaya et sa jeunesse hafa kamarin abara findi sagatalara na temuna naki adolescence ano aka sagatalaya kui j'entends par là la mère qui le couvrira et le dikira. Ana rambiri matangi kanaki. Aga diera yakui. Depuis ana furi kui. Ha barabari. Abara findi di media kui. Abara findi sagatalara. Ha bara ete kolong. Na birin gakuri di ngena na. Donc na bara mase wombe. Problème di dangum fe, di matingrin fe. À 80% na Guinée na attendant la ministre de l'éducation na ok attendant la ministre de l'hygiène na attendant la ministre de l'environnement na anu ministre de l'économie attendant la ministre de l'économie la Guinée na birin na khametan soldat na naki ministre ata sécurité na caméra un ministre de finance Ibarato ministre de sécurité et ministre de finances, ministre de la défense. Attends la birina. Mais Bébritan, Guinée na la birina. Ok. Khali Guinée na dim medira. Khamen a 70 ans. Khaidi bari Guinée no manakana. Nakana 18 ans naki. Am no manakana. Khamen no mara. Ala rabak naki. Ala rawalina naki. Ok. Le premier critère sur lequel l'homme choisit son épouse hakke singela na Guinée ramela maga Guinée sugandi na ma l'attachement de celle-ci à la religion na Guinée ga dine sugui dine magoro kiyama yo Allah ma men na ma ko men nga kirini yoko do men ko made critère singira findina critère singira findina yo Guinée ga dine fedi yo kana fang ifa fegbete famato ya ifa fegbete mato gide bebe na to na kan hizabu sama isani mamuna na kirede nga kirenyi inyo ko ko made do bore ma gore aga fema yo iya sa ko aga bore ma gore aga fema ina masa karamo ko inde ka sa mato ofise mato e barato isa karamo ko aga sa se mato be ga Guinée fa be ga mu fa be ala bara keya fallait bébé tu n'as plus besoin d'aller voir Shemana exactement Shemana ya tu n'as plus besoin d'aller demander quelqu'un qui veut prendre ton argent juste comme ça il va te raconter n'importe quoi après avoir vu la photo de la fille elle est belle alors onya muso mane tanga se kui donc nakui aha ni doy zanga kirini imeni nan niama doy khadine moto kifani khadina ya faina pratique fi faira wallahi dépenser c'est dépenser mais ni misama en effet la religion est le rempart le plus sûr qui préserve à l'homme son épouse parce que ibara dineto ana atanan findiri atanan findiri sansanyira nakan Guinée matanga maka kamebe kifani yo eto ibara keli ibara siga walde ibonye sari ibara voyager ibonye sari isiga dede ibonye sari iqaqil la garagi ibara kobiri fara ibara so ira Guinée ira iqaqil la garagi c'est-à-dire il fait de il fait quoi c'est mon araba ma fodine na khafala ma de na ngili Mariam ou Fatimata ou Kadiatou ou na khamaradi na kha pratiquement mi khino ma khilde Muhammad Lamine alontan Ibrahim Ousmane Issa Lima mi khira bolo khinara fe kanabele bele donc khamera attention bele raba menima a khaige wambiri muslimi mais wambiri ngamuna mu'minira wambiri muslimi mais wambiri ngambira sunna fogora nanara biringama pratiquement donc une femme
une femme qui est attachée à sa religion, Guinée n'a pas bambanga dîner fari, mérite vraiment qu'on l'épouse. Ouais. Ah. Ne na lam ne fait. Ah. Ne fait ni fait ça fait Guinée fait. Guinée fenda hina ne na nanga kirani. Guinée fait. Itan na gamma to fe na kinga itultina de kamara kame. Non bangura. Dabu kame. Bangura. Na be itultina de itan na bangura tan na mana ke kolon. Kolon. He wallahi mbarankali alara inu Guinée fin base fin alo ya fala ki be kiana ma base findir dine na attacher dine ma ibo barasa ali mahali tanto findir ko ni kamera di Guinée fin di mane horera iyo ay bo esa mane iwo problem big to mato dine gunna kanari bangi kui mais isali ma khame dine la mara Guinée dile la mara pede tan luma di e bana yin sen itan wa ma di boy sa so meni impossible alors be fe yo mona wa parce que on a c'est pas pour les obara ala fi exactement mais ala zo mana voilà ala mana wotagi voilà ala be yo ma yama anaka Guinée na attaché ga dine ma na Guinée futu da gira ne na mériter ga futu iman ne to mane wo makartier kui ita emana ne bagawana na inena ma gawana na nira awa gabiya Guinée iyo wabiya na bara ita findi wabiya Allahu akbar nana ngankir nana futu da nana tamboye sama na bore na ga ita findi bangbala ira na ki a pantalon serema brésilien sama gunyira yibore li faux style na sama gunyira faux ongle ne birin sama he c'est munaki mirina khanu a nature bafouée anaka complexe soto abakiri kima anaka complexe soto a etere fala kima naluna complexe mu fayo parce que ala déjà anaka mfiro magina na yabu iyo voilà tout donc reme nara etan si bete ko na yabu donc itam na gawara na bore maradi une femme qui est attachée à sa religion mérite vraiment qu'on l'épouse. Une telle femme procure de la joie à son époux. Et barato, mérite na Guinée, Guinée nara, na kanyela ringi, fima agamorima. Assez serba ma katamana haraba anu ala tagira. Anu iradugi entretenima ala tagi. Anu iradun sera fala manu ala tagi. C'est-à-dire c'est rafang awama ntui na gaitam boye sam quoi. Amuna rakele ramadi dine na nan fala gabe. Ala na tire nara. Awa gaitam muna fengo. Ali ma bara milina fe kui. Itam muna fengo. Ita kan yo store. Ita na fen. Ba gaito ndi fe ma ela meti na kama. Ife na kan yo tu na. Ita na fen. Tant pis pour toi. Il peut lui faire confiance. Et barato il n'a confiance à lui concernant sa vertu, alors parce qu'il est colon, parce qu'il est convaincu qu'elle protégera, parce qu'il est convaincu son propre honneur a été quand singi humagagama a été maku honneur yam fala ma di so oui billet honneur hunna keli ayetaka hunna keli aha hunna keli amuti maga hunna keli gamogoro aluma ga hunna keli nan kuma gagara donc itam fanga hunna faina nan ku ako to tan ya wa en kana ma umato Guinée ndi abiri mara de ga ketumbe to Guinée ndi be ra continuer on rafala birimbe wonna khame Guinée na kan sugandi ma wonna menne gi episode numara Guinée fan la maga khame modeli na kan sugandi na fam fa Guinée fa nga droit mo ali mo kono de ali mo kono de abiri nan nabi a filimbiri nangue falama donc wonto na Guinée nangue fala feto Guinée na mama nya gundi ayetan Guinée tun ade ina ma hakke fe itanga sabaretun ba episode bila fogora Guinée be to fala feki itanga yete luna da ikata luna ki exactement na game fang be no fala ni game na kan sugandi ma ikata na game fang irama to ana to ki fa irana na Guinée donc nous muse fala fe o mato Guinée ndi na bi mara de ba imu bi sama si ça c'est que mais agbegbe na gi honneur gi honneur to fala honneur et ta mo yo na sera ah quand même mon commandement quand même anila c'est-à-dire
ma ko na fala ma di c'est-à-dire quand même asago ba ma ni quoi afal na mu ga me ga disposition na mu honneur na kan nun kenen na ba honneur monaki muslim gine mara ba manaki gine la ga sumiri dinema amuna na nakire gine la ga attacher ga dinema namuna nakire donc fo ngana fatam fasi musulmi printi matu fanyi kana men il peut lui faire confiance concernant ses biens parce qu'il est certain qu'elle viendra sur eux et il peut lui faire confiance concernant leurs enfants parce qu'il est persuadé qu'elle assurera leur entretien et leur éducation comme il se doit. Donc, inamatu mbara ni ibrin fala wanyi kuino. Inu Guinée marié n'a attaché à la religion ma à binye rumagaga mane à honneur. Itan yira se ogadi ga éducation na birin atamve mane na birin ma. Kon wonta fala ga dimme ga éducation Guinée to fala fe na na ja bebira. Fo wonga kolon itin imutin die nu inganara afala o menne khayato ji fe fala fe wombe sunna fala fe wombe ki c'est parce que die nu inganara itin imutin afala o menne e yata to mana ira fa makiyo ki liende na tamno ingata ki imuna soto maitanna foga sali imuji suara badi khaymuji suara ba ibara wali sotogo Guinée ga wali inaraba mane itam fanga wali ina fannaba ana muda kanaki donc pour éviter ça nana ila meka soa fayiraba et combien de vertus ont été sémées par le père dans l'esprit de ses enfants mais arrachées en son absence par leur mère à cause de son ignorance. Exactement. Dimme diri, baba bara gerimaso, aha edi, agadi éduqué, ah matinkin. Iyo, afende de segon, ay matinkin quoi, en général. Ayra garan dinera, ayra garan fe surukira, ayra garan bangi, foribinja kira, febirin. Atan kelina siga. Guinée na fait bir luna parce que aya bay runi ina nan fala be arraché non na ba ma tiana gamma ama ba ma runi fils boyni gradi atan okipe ma fait betena ma ane lu yeteira anu isuvida ginara isuvida ginara pourquoi son ka Guinée nun kame bin findir mi gira na ri attaché di critère ma halibore munana halibore safara dimme yera éducation mukana ibarato asa birin na ibirin objectif tel na ibirin hira nanara tu constates par exemple que le père veille à ce que ses enfants accomplissent la prière et tomane baba katafe adimme gira saliraba qu'il rappelle son importance among atidé fanfalé et les avertit contre sa négligence among fa imatinging a rasogi in sali luna conséquence na ana fanfalé et voilà qu'en son absence amato sonon attendent à ce que Rambi sonon leur mère laisse se distraire par les jeux inga sonon abare rabolo bereira elle abandonné cette adoration insouciant de ses efforts de son époux ibarato na khame gerema so na khambin na bahi aka tambir mbuma alko dimme ga findi mi fayira atobara voyager angabara na biri na bolo parce que atamu fefe kolo ignorant abara ira bolo bereira ibara lusonon khame gerema so na khambin na ba abara na biri ntongara singe abara na biri sayima ainsi donc quand l'homme choisit son épouse au sein d'une famille noble a nakui khame sa Guinée futu
famille na famille noble là est attachée à la religion na na dîner kui na nga dîner sur ira ben cela lui fait économiser beaucoup d'efforts na malimane alako atamu effort effort bir na ba ma keri na fandira ba voilà to belagana malam et lui épargne beaucoup de fatigue amara tangama tagani begwima alhamdulillah rabbil alamin nek cese munu mostodi ina nan fala umbar dangina parti ya ina ga aka yi mugi gine moli fe iya ta ga walla ba mana igine be fanna ya ta nan fala wala khay mugi gine modali fe iya ta kan ga wali ba mana igine fangira ba donc nga kire ni khay mu wa matagam fe imu wa mo fe sinama na taga infa ya hale sa malide an ofindi de wa ko ida ba ino mataganda ya mulam. Exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wongontigi Muhammad al-Nemenu Kisi Dabe, nous a recommandé, Abara a recommandé Woma de choisir une femme vertueuse, Awanga Ginefani Fin. Il a dit, Anaraombe, à cet effet, Nokui, on épouse une femme pour 4 raisons. Anaka wombe awon noma agi awon gine mariema dalili nani namma son argent inoma gine mariede parce que kharsike na yi kharsike kayinara sa classe sociale inoma mariede aha milieu aha classe sociale arrange sa beauté inoma mariede fang aha to fangima et son attachement à la religion. En nous, à dîner sur oui. Comment puissent deux mains être collées à la terre si tu laisses échapper celle qui est attachée à sa religion. Alors, à Waibel Refiling Louba, pas tout le monde. Comment Khay Musa Gine Tongo Nakan Kriga Gadinera Awa ibore birin fala umbe atanan fata ko endede sallallahu alaihi wasallam umma docteur on karamo ko ena tananna anakan fala ko umbe wenyu kuibe parce que hakolo ni do ga birin no mo wonganinde mais anaka inu na birin to ina ma jibore lunade jibore nan na mais ala mara giri mukolo mai salima na khambiri matenge ko mbeki ino mo miristo de aga classe sociale na fam ato fam aga attachement à la religion na fam aga kobiri fanai ino mana birin to de Guinée yamayo na normali da birin malanga tan khayma liya yira wono marié wono ma fende wono mana birin soto de awa donc Rasul sallallahu alaihi wasallam awengi khakhili manam bebeki khawasa marié par rapport à la religion donc mon serabama otanan kelima sono woso beso wa biristomane wa biristomane en plus yibiri na gine to fanyi na yibiri yamayo yine na ga attaché radima to fanyi bo amunyoma ina na mawongal wala na malenu nade à ce sujet le professeur Mohamed Nour Souaid a dit les bonnes raisons qui poussent à épouser une femme sont Anara a Kea Fanny Naramri poussé Maïra Guinée Fin sont son attachement à la religion. Ara Dine Soui, sa piété. Ara Alayara. Hein? Ara Alayara Gawi. Oui, sa crainte à Allah. Yi Mouye Biri no Masika de Sanskirima. Ara Alayara Gawi. Et sa promptitude à se repentir auprès de son Seigneur. En nous, Ara Yetere Bileni, Alama, Mafure. Parce que Mirinde Nana, et Alama Tandi Mane. Mais et Alama Tandi, et Yetere Bileni, Alama, il n'a retardé Mane. Il m'a rapidement. Mais Mirina Khan a Yetere Bilema, Alama, Sinanima. Merci. Ok? Ça fait. Attends, nama fura quoi. Voilà, nama fura quoi. Nama fura quoi dit.
awa ko bi fala ga kamebe ay tragbele ma fure ou bien afende ndira ba mara kila afende ndira ba mara kila ma ay tragbele ou bien a ma nyagon fe fayna ra fa ko fe ko binara amu findi yete gora ga ay tragbele OK une telle épouse réjouit le cœur Pontoir Guinée anaka fe ko bira bele ko no kifan atobara kulu yonori amambara kanari tima abara kulu yonori afa fasono ayete mogoribe ayete reglema yandi di yantara ntana kanari nna baga mufan mara kilama munsere ba mai ibonye no afole sinde hala yono kiyo ki ande ba mane tous non c'est fini ala fala binana narayo ana fala ma khone na gambiri nana abiri sigama na fama sono e conseil awa ina mayira ba sono mais ina conseil fi matama na mali man itambara abare ka khame ya valeur so yira abara ma sebe itana nana kono ine kono ina mana dangu yandi ana katameni abara do salon kuimena de bendun galo kore itanga no kono yongo be bori nana ne Masha'Allah. Allah Amen. Réjouit le cœur. Son époux n'a à redouter aucune infidélité de sa part et barato. Akakame musika mai falafé anoma skadiagre il peut être sûr qu'elle verra sur ses biens aman loma ladara ko biri so bangi kui c'est na nyira bangi ku ma bien di Guinée man no mané occupé de nema et donnera une bonne éducation à leurs enfants aman no mané éducation fani fide kurki fani fide des femmes elle les nourrira non seulement d'aliments mais des fois aussi aide gema don sera mais limania fan anafan so mayira quoi aida limania ma fan e barato ce n'est pas seulement son lait qu'ils téteront mais aussi les bons principes imagine ra bansam mi made rien bansam mara de kira fanyi fan na ke findir kirara mi no may wasu de kirana gira elle leur fera entendre suffisamment d'invocation d'Allah en nommant alama kule keya masendebe kifani et des prières sur son prophète anu salatu rabafi wa tigima sallallahu alayhi wa sallam pour les abreuver ça fait allo merini dalisi ni yemi mana iyo yato il était soulagé ça lui yama à abreuver quoi. OK, voilà, voyez moi pour les abreuver dans leur cœur de piété et ancrer au fond de leur âme l'amour de l'islam. Donc aïra min aïra c'est-à-dire à la sabatiti son doni kuila dine khamira quoi. Adine khanunte ya fiema quoi iyo et dine fieme et dine feto c'est quoi il y a rien gara quoi il m'a obligé c'est-à-dire parce que ta folo sinna namma amulu malo est obligé ne parce que nous dit me dit lo a obligé ne mu importance falabe khayna na araba mana khaymuna na maraba parce que ma importance ko mais Guinée na kan dine ko ata bir namma semay be iyo a femme ne ma quoi nye et ces vertus les accompagneront jusqu'à leur mort. En firi manaki. Car l'homme garde dans sa vieillesse les valeurs sur lesquelles il a été élevé. Parce que dit Miri ara mori valeur na ganna anagarde mane ha fa lore enu nasiga malama kana mu finda fanyira abara perdi nara nga kiri ni Guinée Mariama droit de l'enfant en islam imanyo hamadi OK
dans sa jeunesse, ok. Et les qualités des parents se transmettent à leurs descendants. Et voilà tout. Forêt ra qualité. Dinu babaye. Et ra qualité. Na transmis mané. Aradema. Génération ma. Et ra diba. Et ra mama diba. Et tolobiteba. Ane fangadeba. Bini. Nana radio foyer li mané. Famille nous l'onni soto. Famille attachée l'onni ma. Et li manantu l'onni la famille. C'est parce que il muti minide na cadre kui. Famille man no kobristo. Et li mané kobri répéter mané na famille kui. Génération et des générations et des générations. Parce que il est attaché rama quoi. Il en a cadre kui. Il nous mangeya famato. Et mangeya fam. Khamangeya lu famille kui. Alu mané tourner na tant que mon négligence raba. Nanara Allah Ta'ala na Qur'an ki bada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ana la yukhayyiru bi qawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Ala anu fena kan fi mirema. Ama ba ma woyira tant que woyeta kam ma ba woyeta yira. Khabara lonni fi ira famima. Fannu wa ta sheikh na lonni ma. Wa kolon ala ka kinara wala mané wonji respecté wala mané wo mujima su wo mula ma wona négliger alu mané wira khana fulina man findi wo khasikira ana ga findi tangar sikira itamba ira gineba ira dieba ira mamani ba ne na birin tongu mané ke ibarato me gine re occupera baluima ira na fulema ou bien lonnima ou bien ira fuama ira famille kui eli mané hali nyeke fri nye guli kirin eli mané toujours a forinana mais miri a négliger ma kana kama asgama bara yira nakine eli mané indi to mané ye tan arabu ya ye na afrika ina na yira bemba ye ke bemba ina to maka imande to mayala ina ye na fulina ye bemba yira mfera bore ta inaga ayeta na fuli bonse na yiki ana yira haya bore tan ina ha na fuli na ye yira no me abiri mbaranyo munsa nyonki munsa lu bore yira amasuki ou bien ge tanu ngara meri belebele amasuki ha meri belebele mi to bara falna ki khara meri na wara wa suwanu kulira ha mama de mato si musese kolon nafata mamufira Guinée na kan so wo khumma meni wasa Guinée na kan tongori ou n'importe comment na khay munana ma akira gede na kan dine khay munana ma donc bara bin kunna kala wira ou bien ça kamena kan tongori era so famille kui abara bin yana bin kunna donc on dama bineto khalati l'orbeto on fama deuxième fois inchallah deuxième épisode na se fala ombe deuxième épisode anara droit de l'enfant dans le choix de son père ina nan fala iyo babe Guinée be baradangi awa Guinée sono alamma aga khamena kan sugandi aga dibe nanan fafe donc musulmi printi matwe fanye nana la masali ala muri wala musallim ya rasul watana mema ki donc Guinée gbe mo bara gene falde c'est-à-dire ramela ma Guinée sugandi ki na ga na fi donc kamé fan ha côté Guinée la ma kamé sugandi ki na ga nanan fama deuxième épisode inshallah ala satin donc obra mo fawara ala tin o munimi sama inshallah nanara assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh يا داوى العين